Hi self, Happy New Year. I hope imani siyang gitanaw nga 34 years old na ka. So, then, if you are not yet 34 and it's not yet 2035, ayun yung sa tanawa. Okay. Message ni nako ni mo. Anyways, karon sa ako ang New Year is ako ra alam sud ko uy. Pero I hope nga kanang karon nga 34 na ka, and then it's been 10 years na kung imuhan ng kita na karon. I hope nga naa na kay business at least tulo ka buok. If wala na in town sa school lihok na kay medyo guwang na kaayo ka, and then nag-hope sa ko nga na kay sakyanan karong panahon, and then travel at least one country good. And then pinaka-challenge is I hope nga na kay anak, bisag usa man lang. Di ko sure ha kung say imuhang karon kay single pa man ko, so ako kabalog kung kinsa na imuhang pares karon. And I hope nga before mo nakaanak is kasado na mo taon, maluoy ka kung wala pa ka nakasal, pagpakasal na. Kung nanakay anak kay di dyan na siya maayo. Anyways, kumusta man imuhang friends? Na kay friends? I hope na kay friends. Kumusta niya si Kuan? Si Jerlyn Abayon? I hope nakaila pa ka. Si Jerlyn Abayon, si Legend Lariosa. Munay sila ang akong friends karon. I hope nga friends pod mo karon nga 34 na ka. If wala na mo nagka kita kay karon friends pa man me. I don't know lang ni mo kung friends pa ba mo, but kung if ever wala naman nagka-contact, try kumusta ha karon New Year bitaw. I hope na kay mga properties, mga assets ba. Okay, you're no longer young. You are with a family or with a business. And if ever ganit nagkalisod ka o friends, pangitawag friends, kuan lang siguro, I suggest kaysa ato bitang kuan old self, younger self is medyo nag-fear siya regarding sa friends kay kanang fear niya nga basin biyaan siya. So nadala na ko karon, and I'm trying to address the concern man. So I hope nga wala na inherit nimo ang kuan fear nga basin biyaan ka ana. Value your friends, Juvie. You're already 34, and I hope nga naglast mo ni Jerlyn, ni Brian, si Brian Cadavis Alcover. Kumustahin taon? Love good na ko na si Brian, and then si J. Clark pod. If ever wala na akong nagka-strayaan na J. Clark, unsa ganito last ni mana niya ha.
J. Clark Anore. Chat man na siya sa Facebook. I don't know lang kung napabay Facebook karon basin. Kan lang. For friends, ayaw lang siguro pag panahon na if ever i-betray ka or something like they are there because of your kuan o kung unsay naa nimo na magapanghimulos sila. Value the moments when you feel a genuine happiness. Ayaw pag ask something in return, because even gani karon kata kong mga gipang mention wala karon, so dili kuyog nako. They are with their family, so we have been part of their memories, but we are less priority, because kanang wala ko naka build of friendship tayo, because I keep on pushing away people around me, and I hope na karon nga 34 na ka wala ni mo kinapush ang mga tao around you, someone who wanted to tame you to be friend, enjoy the moment na sila. Ayaw pag solo, unlike nako karon nga hilig mag-inusara. It is something I can be proud of. Maybe can't be proud of. Maybe I can be proud of at some point of my life. Okay. Kuan man. It's like I'm trying to experience being alone, but deep inside of me, I feel sad. There is some sort of sadness in my heart. Okay. Wala, nag-New ko ako, Rosa. I'm trying to stay away from our family. Like karon una ko sa Emilawilier, kung nakahinumdum pa ka, kung wala na ka sa Emilawilier nag-work karon, kaya na naman kay kaugalingong company, I hope so. This is Emilawilier Extension, na ano siya sa North Reclamation area. This is where you once work, nag-intern, and I hope nag-work sa kung unsay naabtan mo karon. Mingaw diri, like ako raw sa center wing. Kaninang buntag lami siyang ihila something. Okay, wala, naka-realize ako Rosa, pero happy ko kay ning chat si Jerlan ning greeted Happy New Year. Of all the people I know, he's the first person of this year who greeted Happy New Year, and I was so touched. Nakaingan ko, wow, it's just a simple greeting, Happy New Year, but it is something really valuable to me, because I'm kind of a person wala kayo friends, pili
2025 man ta karon, 2024 something nga very worse, kanang hate kaayo ko sa mga people, hate kaayo ko kay kanang mo storya ko kung sa mga kalapasan nila. They don't like me. Generally, many people don't like me. Your past, si Juvie, the younger you, they don't like the younger you because you are so vocal. Dili mo kanta pero kanang prangka. And I hope that you grow professional and something nga kanang wala na nag-hate. Kung naaman, maihap na lang sa kumagko. Maihap na lang sa kanang like everywhere I go, I find trouble. Wait, kumusta day tuod niya? Basta nakainom doon pakain eh. Blessed hope. Yeah. I hope nakaila pa kayo ng mga dagway. Di man maklaro sa camera pero I hope na kay chance mainumduman na siya. That's Blessed Hope. That's when October 4th to 6 siya. That's when you attended training class for life-changing career. It's life class. I have so much to tell. Kumusta nakakaroon? Dagan ko ganahang ipangutanan ni mo unta. Pero di magkakasend og reply na ko. So I don't know what my future is. But now you see your you see your past. And I am your past. 34 years old. Wow. Buhay pa ka. Anyways, karon naamang kay koan. Karon the younger you naa kay palending and then nice kay koan. Currently nakapangitaw pa agian sa pag finance, and I'm a bit worried kung unsay ako ang kung unsa ka karon, gi-worry nako karon. Okay, I cannot foresee what is coming man. So I'm a bit worried kay what if pobre ka, what if wala kay naabot. So that's why I'm trying my best, to kanang koan build the future. This year TI is nagplan me ni Shopee sa apelido na basta ni Shopee mailisan naman sa niyang apelido siguro po kung naminyo na ron si Shopee nga mag-start up a business. It's virtual assistant, and I hope you are still working with her. Ninggrow na ba ang inyong business together? So karon may mag-start up ang imong negosyo karon mag-start ang
negosyo ninyo karon kana dili karon sa imuhang karon, dili ako ang karon mga karon, dili po. And here a bit organized pero gupot gihapon. Oh, kasabot. Organized pero gupot. Imagine na estudyante pa kawa pa kay trabaho ha, pero imuhang loan debt nimo is 52,000. 52,000 kadako. Wa ka na buang. Wait lang. Murag na wala ma-record din. Feeling na ko na wala ma-record din. Gcash. OG loan. Second naman. Pero nga murag 2,000 pagyapon. Okay, last na day Shopify. Members contribution. Ay, hala, nakalimut ko. So, yeah. Tomorrow siguro is mag-video na sab ko. Mga musta lang ko nimo, and I hope na keep track lang sa imahang past. Dapat imahan ni siyang gitan-aw first day of 2035 ha. Pag dili pa ganin ni 2035 ayaw sa nagtanawa. Pero pag beyond pwede naman siguro. So, hi Juvie, happy ko nga koan na anak ay naabot, na nakay car, na nakay anak, kinsa kahi yung mga asawa sa nagwander ko na nakay naka-travel nakakisa ka country, at least isa ka country, and if wala pa ganito akong mga na-mention earlier pa dyan, yes. I hope pangitan ni magpaagi na mahita po. Ayaw ko pa kaulawi in tawon kay dagag mga tao nag-ingon ako mudato daw kuno kupuhon. So ikaw man na ang ipasabot, so I hope dato nakakaron. So bye bye for now. I love you Juvie, I love you bye bye, see you makita da ita, joke lang. Bye bye. Love you. Love. Send I love you ni Brian. Brian lang. Ganahan kong Brian Alcover. Love na ako na si Brian ha. So, ang pingisab na siya. Brian Alcover is your friend, okay? Love him. Not special someone, but as a friend. Wag kang uwi. Okay? I love you Juvie. Bye bye. See you. Dili lagi see you sa mukha. Basta bye bye na. I love you. Love Bray ha. Pagsan niya. Bye.